کس نبی پاک کی آنکھ نکال کر دریا میں پھینکا دیا گیا؟ آپشن اے حضرت شمعون علیہ السلام، آپشن بی حضرت اویس علیہ السلام، آپشن سی حضرت زکریا علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت ہود علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت شمعون علیہ السلام۔ غزوہ بدر میں مشرکین کا سردار کون تھا؟ آپشن اے ابو سفیان، آپشن بی ابو جہل، آپشن سی اکرمہ، آپشن ڈی کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی ابو جہل۔ فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت اویس علیہ السلام، آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق کو معصوم پیدا کیا ہے؟ آپشن اے پرندوں کو، آپشن بی جنوں کو، آپشن سی فرشتوں کو، آپشن ڈی انسانوں کو۔ صحیح جواب ہے آپشن سی فرشتوں کو۔ پہلی آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت میں کیا نہیں رہی؟ آپشن اے موجود، آپشن بی محفوظ، آپشن سی قائم و دائم، آپشن ڈی برقرار۔ صحیح جواب ہے آپشن بی محفوظ۔ کس قوم کے لوگ پہاڑوں میں گھر بنا رہتے تھے؟ آپشن اے قوم عاد، آپشن بی بنی اسرائیل، آپشن سی قوم سمود، آپشن ڈی قوم جنات۔ صحیح جواب ہے آپشن سی قوم سمود۔ کون سا جانور 6 دن تک اپنی سانس روک سکتا ہے؟ آپشن اے چیتا، آپشن بی مگرمچھ، آپشن سی ہاتھی، آپشن ڈی بچھو۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی بچھو۔ کس جانور کی ڈر سے نماز توڑنا جائز ہے؟ آپشن اے سانپ، آپشن بی شیر، آپشن سی کتا، آپشن ڈی بچھو۔ صحیح جواب ہے آپشن اے سانپ۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ آپشن اے حضور علیہ السلام، آپشن بی اللہ، آپشن سی صحابہ کرام، آپشن ڈی علماء۔ صحیح جواب ہے آپشن بی اللہ۔ کس قوم کے 170 شہروں پر عذاب نازل ہوا تھا؟ آپشن اے قوم سمود، آپشن بی قوم نوح، آپشن سی بنی اسرائیل، آپشن ڈی قوم عاد۔ صحیح جواب ہے آپشن اے قوم سمود۔ کون سی عبادت ہے جو جنت میں باقی رہے گی؟ آپشن اے نکاح، آپشن بی حج، آپشن سی نماز، آپشن ڈی روزہ۔ صحیح جواب ہے آپشن اے نکاح۔ ان میں سے کون سا سیکھنے اور سکھانے والا بہتر ہے؟ آپشن اے علم، آپشن بی قرآن، آپشن سی دین، آپشن ڈی کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی قرآن۔ مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن پاک پڑھایا گیا تھا؟ آپشن اے مسجد حمزہ، آپشن بی مسجد قباء، آپشن سی مسجد نبوی، آپشن ڈی مسجد نمرہ۔ صحیح جواب ہے آپشن بی مسجد قباء۔
शैतान कितने सालों तक फरिश्तों का साथी रहा؟ ऑप्शन ए 50,000 साल, ऑप्शन बी 70,000 साल, ऑप्शन सी 80,000 साल, ऑप्शन डी 90,000 साल। सही जवाब है ऑप्शन सी 80,000 साल। किस बुराई को बुराइयों का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन ए हसद को, ऑप्शन बी शराब को, ऑप्शन सी गैबत को, ऑप्शन डी झूठ को। सही जवाब है ऑप्शन बी शराब को। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कितने पर है? ऑप्शन ए 200 पर, ऑप्शन बी 400 पर, ऑप्शन सी 600 पर, ऑप्शन डी 800 पर। सही जवाब है ऑप्शन सी 600 पर। कुरान की एक हर्फ पर कितनी नेकियां मिलती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। सही जवाब है ऑप्शन बी 10। कौन से सुहाबी जन्नत का पानी सबसे पहले पिएगा? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर, ऑप्शन बी हज़रत अली, ऑप्शन सी हज़रत हमज़ा, ऑप्शन डी हज़रत सुहैब रोमी। सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत सुहैब रोमी। किस सूरह को पढ़ने से जादू का मुकम्मल खात्मा होता है? ऑप्शन ए सूरह फलक, ऑप्शन बी सूरह इखलास, ऑप्शन सी सूरह नास, ऑप्शन डी तीनों को पढ़ने से। सही जवाब है ऑप्शन डी तीनों को पढ़ने से। इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर क्या है? ऑप्शन ए सुन्नत, ऑप्शन बी वाजिब, ऑप्शन सी फ़र्ज, ऑप्शन डी मुस्तहब। सही जवाब है ऑप्शन सी फ़र्ज।